ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मेट्रो टीवी राजचक्र को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। मो ज्योतिर्विद डॉक्टर सुशांत कुमार महापात्र। आसन देखा कौन अच्छे आज तिथि बार एवं 12 गोटी राशि शुभ अशुभ संपर्क में। आज जून मास 19 तारिख 2024 मसीहा मिथुन दिन 5 ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष बुधवार। आज तिथि हूँ द्वादशी सकाल 7टा28 पर्यंत आज नक्षत्र विशाखा संध्या 5टा23 पर्यंत आज चंद्रमा तुला राशि दिवा 11टा4 पर्यंत अवस्थान करेंगे। आज जोग सिद्धि जोग। आज करण हूँ बालव सकाल 7टा28 पर्यंत बालव करण भोग हो। आज राहु काल दिवा 11टा48 रु दिवा 1:37 मध्य अच्छी। यही जो राहु काल दिवा 11टा48 रु दिवा 1:37 मध्य अच्छी। ये राहु काल मध्य शुभाशुभ कार्य मांगल्य कार्य देव कार्य शुभ स्थान को यात्रा किसी भी करेंगे नहीं। आज शुभ समय सकाल 7टा50 रु दिन 11टा21 मध्य अच्छी। आउ गोटे शुभ समय दिवा 2 घंटिका ठारू अपराह्न 5टा31 मध्य अच्छी। आउ एक शुभ समय संध्या 6टा24 रु रात्र 10 घंटिका मध्य अच्छी। आउ एक शुभ समय रात्र 12टा9 रु रात्र 1:36 मध्य अच्छी। यही जो शुभ समय अच्छी आपण यही शुभ समय भितर शुभ कार्य मांगल्य कार्य देवता कार्य बा जेको शुभ कार्य करेंगे असुविधा किसी नहीं। आज मृत व्यक्ति आज जो मैंने मृत्युवरण करेंगे 2 पात पुष्कर दोष लगे यार शांति करणीय। सकाल 7टा28 गते 1 पात पुष्कर दोष लगे। आज ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष त्रयोदशी एकदिष्ट पार्वण श्राद्ध अच्छी। आज सूर्य उदय ठारू सकाल 7टा28 मध्य जो व्यक्ति मृत्युवरण करेंगे 2 पात पुष्कर दोष लगे। सकाल 7टा28 रु अवशिष्ट संध्या पर्यंत जो बारा निशांत पर्यंत जो व्यक्ति मृत्युवरण करेंगे पादे पुष्कर दोष लगे। आज ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष त्रयोदशी एकदिष्ट पार्वण श्राद्ध अच्छी। आज आप बैगण खाइबे ना। बैगण परिवा को कौन सतुला कौन तरकारी कौन भजा भजी बैगण आज खाइबे ना, स्वास्थ्य पे क्षतिकार हो पारे। आज कर्कट राशि घात बार किंतु कौन से राशि घात चंद्र ना किंतु कर्कट राशि घात बार अच्छी। आसन देखा आज धार्मिक पर्व कौन अच्छी। आज हूँ चंपक द्वादशी। पुरी जिला दांड मकुंदपुर गोपाल पाखरे विख्यात बाण यात्रा बा चंपक द्वादशी पालन करा जीवो। आज शिव प्रदोष व्रत मध्य पालन करा जीवो। आसुन देखिए प्रिय दर्शक बंधु गोटे छोटिया प्रतिकार। स्वामीर अखंड आयु निरोग शरीर पाई स्त्री कौन करि पारे। स्वामीर अखंड आयु स्वामीर निरोग शरीर पाई स्त्री कौन कले स्वामीर आयु अखंड हम। स्त्रीर स्वामीर आयु अखंड हम, स्वामी शरीर निरोग हम एवं स्त्रीर बा स्त्री को वैधवा जंत्रणा लगे नहीं। आसुन देखा गोटे छोटिया प्रतिकार। प्रथमे नारी माने बा आमर माँ मैंने जो विवाहिता माँ मैंने आमर भौणी मैंने जो विवाह प्रथम करुँच शाशुर को आसुँच सिंदूर लगाती। हाँ सिंथिरे से सिंदूर किपरी कौ भाया विधि आप लगे। आपड़ जो प्रथम सिंदूर लगाऊँगी आपड़ जो सिंदूर लगाऊँगी बजार किणिकी आणतु। से सिंदूर को माँ दुर्गा मस्तक हो नचेत माँ पार्वती मस्तक हो लगातु। आग संपूर्ण सिंदूरटा माँ पार्वती मस्तक हो माँ दुर्गा मस्तक लगातु। तापर माँ को पादर लगातु। 5-10 मिनट पर से सिंदूर जो सिंदूर आप माँ को मस्तक पादरे लगे थे त्या माँ को मस्तक किसी पादर किसी आनी कौन से ब्राह्मण द्वारा आनी निजर सिंदूर फरुआर मिशांतु एवं से फरुआर 5टी गोमती चक्र 5टी गोमती चक्र बजार मिलूँ 5टी गोमती चक्र ताधरे से सिंदूर फरुआर रखंतु। प्रत्येक दिन आपड़ जो सकाल स्नान सारूँ मुंडे जमी लगेगा कथा से लगातु। यही विधि यदि आप सिंदूर प्रतिदिन लगेबे पुणी सिंदूर सरीगले पुणी नुआ सिंदूर आणिक माँ को मथारे और माँ को पादर लाई करेंगे ताधर टे आणिक
ମଥାରୁ ବାଦରୁ ଆଣିକିରି ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଫୁରରେ ରଖିବେ 5ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ପକାଇକିରି ଆପଣ ସବୁଦିନ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ବିଧିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେମିତି ସୁଫଳ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି 12ଟି ରାଶିର କ'ଣ ଅଛି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମ କାଳପୁରୁଷ ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ କଟିବ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଖୁସି ଖବର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପୁଲକିତ ଆନନ୍ଦିତ କରିପାରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଆସରା ବା ଖୁସିର ପର୍ବ ଲାଗି ରହିବ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ତଥାପି ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ଓ ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କର୍ମମୟ ହୋଇପାରେ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଏକାଗ୍ରତା ସହ ସମାଜରେ ଆସି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶରୀର ଭଲ ରହିବ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାର ସେବା କରନ୍ତୁ ଗୋମାତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳପାନ କରନ୍ତୁ ଗୋମାତାର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ଅଛି ଖଣ୍ଡନ ହେବ ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନ କଟିବ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ଆଜି ଦିନରେ ଦେବତା ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ବା ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗ ଦେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସୁସମ୍ବାଦ ବା କିଛି ଖୁସି ଖବର ଆଗରୁ କରିଥିବା କୌଣସି କାମର ସୁଖବର ବା ସୁସମ୍ବାଦ ଆଜି ମିଳିପାରେ ବେପାରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିଆ ସେକ୍ଟର ଏବଂ ଖେଳ ଉପକରଣ ବା ଆମର ପାଠପଢ଼ାର ଉପକରଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସବୁରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରି ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ସେତେଟା ଶୁଭଫଳ ଦେବ ନାହିଁ କାରଣ ଘାତ ବାହାର ହେତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଆଜି ଘାତ ବାହାର ହେତୁ ଆଜି ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବିବ୍ରତ ମନରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ସେତେଟା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଆୟକୁ ଦେଖି ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ ବା ଆୟକୁ ଦେଖି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଦେଖା ଦେଇପାରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଅର୍ଥ ବା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ କାଗଜପତ୍ର କ୍ଷତି ବା ହଜି ଯାଇପାରେ ବା ଲସ୍ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଦିନଟି ଆଜି ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ନିଜ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ମନଟି ବିବ୍ରତ ରହିପାରେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ଜଗି ରଖି କରନ୍ତୁ କାମ ଜଗି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମନକୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସବୁ କାମରେ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇବେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ଷତି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆଜି ବିବ୍ରତ ବା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା କୌଣସି ବେପାରରେ ଅର୍ଥ ଲଗାଇବେ ସେ ଅର୍ଥ ଆପଣ ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ମନରେ ବିବ୍ରତ ଏବଂ ବିଷାଦ ଦେଖାଦେବ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆଜି ପାଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ସବୁ କାମ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ କୌଣସି କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲକରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କାହାର ଝଗଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାକ୍ ଶକ୍ତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ବାକ୍ ଶକ୍ତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ସଂଯମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭଙ୍କର ହେବ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କାଟିବେ ଅତିବାହିତ ପ୍ରାୟ ଦିନଟିକୁ ଆଜି ଭଲରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ ନୂତନ ବେପାରରେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ବସ୍ତ୍ର ଲାଭ କରିବେ ଆଜି ଆପଣ ସବୁ ମନୋରଥ ପୂରଣ ହେବ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ହେଉ ପିକନିକ୍ ହେଉ ଥିଏଟର ହେଉ ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଦିନଟି ଆଜି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ
श्वेत धला कपड़े किसी मिश्री बांधि श्वेत जल भसई दिखाँ जहाँ भी रिष्ट सब खंडन हम शुभफल निश्चय पाइबे। आसन देखा बिछा राशि बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण मध्यम धरण रही पारे कार्य विलंब संपादन हम कार्य प्रति कार्य विलंब संपादन हम आज आप धैर्यर सहकार कार्य करूँ मानसिक अशांति मन में देखा दे पारे परिवार छोट मोट कथा को नहीं झगड़ा बा मतांतर हो पारे आज आप जगी रखी कथबार्ता करूँ क्या कटुवचन कहतु ना सतर्क सहित आज दिन टी अतिबाहित करूँ ताले शुभफल पाइबे। प्रतिकार स्वरूप आपण प्रभु राम भक्त हनुमान को पाखरे 5टी बुंदी लड्डू भोग करूँ प्रभु को पादपद्म हनुमान को पादपद्म समर्पण हूँ प्रभु को निजर दुख जनातु देखिए जहाँ भी रिष्ट सब खंडन हम शुभफल निश्चय पाइबे। आसन देखा धनुराशि धनुराशि व्यक्ति आज दिन टी भलरे कटिव कर्मक्षेत्र बहुत भल मानसिक शांति निश्चय मिल आर्थिक क्षेत्र ठीक ठाक रोचे शौखिनी द्रव्य अलंकार आमद प्रमोद जिनिस आप आज क्रय कर घर को आनीपारती दिन टी आपण बहुत भलरे कौन कार्य आपड़ आगुरी करेंगे तार आज फल आपण सपक्ष एणु प्राय दिन टी धनुराशि व्यक्ति आज बहुत शुभफल प्रदान कर। प्रतिकार स्वरूप पाखरे एक हलदिया रंगर रुमाल को पाखे रखु देखिए जहाँ भी रिष्ट सब खंडन हम शुभफल निश्चय पाइबे। आसन देखिए मकर राशि मकर राशि व्यक्ति आज दिन टी कर्मक्षेत्र प्रशंसित हेबे निजर आत्मविश्वास जो आप सब कार्य सफलता निश्चय लाभ करेंगे कौन से जानवाहन क्रय करेंगे आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत स्वास्थ्य ठीक पारिवारिक सुख मिल दिन टी बहुत भलरे कटे। प्रतिकार स्वरूप आज आप दुर्जन व्यक्ति दूरे रुहतु असहाय व्यक्ति की साहाय्य करूँ विकलांग व्यक्ति की साहाय्य करूँ देखिए जहाँ भी रिष्ट सब खंडन हो शुभफल निश्चय पाइबे। आसन देखिए कुंभ राशि कुंभ राशि व्यक्ति आज दिन टी सेतेटा शुभफल देव ना दिनटी आज आपण मध्यम जन रही पारे पारिवारिक अशांति मन को विव्रत करें मन व्याकुलता सृष्टि करें आपण आज निज इच्छा कौन कार्य करें ना पराधीन भाव में आज दिनटी अतिबाहित करेंगे कौन डिसीजन मन इच्छा नहीं पारे ना गुरुजन परामर्श अनुसार आप सब कार्य आज करूँ ताल सफलता पाइबे। प्रतिकार स्वरूप वयोज्येष्ठ ब्राह्मण को पाद छुई प्रणाम करूँ किसी दक्षिण दान करूँ आशीर्वाद नियंतु जहाँ भी रिष्ट सब खंडन हम सफल निश्चय पाइबे। आसन देखा मीन राशि कालपुरुष अंतिम राशि मीन राशि व्यक्ति आज दिन टी आर्थिक क्षेत्र बहुत भल शारीरिक कष्ट आप सामान्य थंडा काश कफरे पीड़ित रही पारती आज आप अर्थ उधार देवे ना आय भाव भल रु अर्थ क्या आज उधार देवे ना बुड़ी जबार संभावना अच्छी व्यापार वाणिज्य लाभवान हे मन प्रफुल्लित पारिवारिक परिवार शुभ कार्य मंगल कार्य संपादन हो पाए। आज आप चतुरता सहित दिन टी अतिबाहित करूँ अर्थ क्षेत्र प्रति सजग रुहतु क्या आज आप अर्थ लेन देन करूँ ना। प्रतिकार स्वरूप श्रीहरि विष्णु दर्शन करूँ प्रभु श्रीहरि विष्णु को निजर दुख जनातु प्रभु कृपारू आज सबरिष्ट खंडन शुभफल निश्चय पाए। प्रिय दर्शक बंधु ये मेट्रो राशिचक्र राशिफल रही नमस्कार। हेलो 10th एग्जामिनीज आपण मैंने एमती एक स्कूल खोजुंट कि जो इंटीग्रेटेड कोचिंग पाई परिबे तेबे टीएससी गुरुकुल जोग दियंतु जहाँ एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित। कॉल 9438782020।